हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय न्यूज़ पर बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, बीएलए के जो सरबराह हैं बशीर ज़ेब बलोच, उनका एक इंतहाई अहम पैगाम आज रिलीज़ हुआ है, आज जारी हुआ है। और वो पैगाम आपको आज हम रेडियो हिमालय से सुनाएंगे और आप तक वो पैगाम उनका पहुंचाएंगे। बीएलए के सरबराह बशीर ज़ेब बलोच साहब ने कहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी कौम को ये पैगाम देती है कि हमने कल कहा था और आज भी कह रहे हैं और यही कहते रहेंगे कि हमारे पास जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आइए इस दुश्मन और उसके दलालों के खिलाफ निकलें। एक शदीद और तेज़ इंतहाई बेरहम जंग का आगाज़ करें। पहली शर्त यही है कि बंदूक उठाएं, क्योंकि बंदूक का मुकाबला बंदूक से ही किया जा सकता है। अगर बंदूक नहीं उठा सकते तो आवाज़ बुलंद करें, सड़कों और मैदानों पर निकलें, बगैर किसी खौफ के दुश्मन की आंखों में आंखें डालें। उन्होंने कहा कि जो भी इस बेनस्ल बगैर बाप के झूठे पाकिस्तान को अपना मुल्क कहता या समझता है, इनको वाज़े अल्फाज में कह दो कि वो इस तमाम जुल्म और जबर, लूट मार, इस मुल्क के हर बदकारी में बराह रास्त शामिल हैं। इंतज़ार में नहीं रहेंगे कि किसी की बेटी, किसी की औलाद को दुश्मन अपने मजालिम का मज़ीद शिकार करे। उन्होंने कहा कि इस इंतज़ार में हम नहीं रहेंगे कि कब दुश्मन किसी की औलाद, किसी की बहन, किसी की बेटी अपने जुल्म का शिकार बनाए। बस अब खामोश नहीं रहना है, आंसू बहाना नहीं है, बल्कि दुश्मन और उसके दलालों को रुलाना है और दलालों के ख़ानदानों को, उनकी नस्लों को रुलाना है जो दुश्मन के अमाल में शरीक हैं। आज हमारी बहनों भाइयों, इस सरजमीन के वारसों पर जबर और तशद्दुद हो रहा है। ये सब पाकिस्तान कर रहा है, पंजाबी कर रहा है, पंजाबी फौज कर रही है। बशीर से बलोच ने कहा कि आईएसआई और एमआई जुल्म कर रहे हैं, उनके दलाल बलोच के नाम पर ये जुल्म कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ लें, ये अमलन बलोच नहीं है। आज हमारे पास मौका है, हिम्मत करें और इस तमाम जबर, लूट मार, कब्ज़ा गिरियत, बदकारियों को एक सरदार, एक कबीला, एक तबका तक महदूद न करें। ये सरदार नहीं, ये कबायली नहीं, ये दलाल और एजेंट हैं। ये पंजाबी की हड्डियों पर पलने वाले सूअर हैं। ये पाकिस्तानी फ़ौज के जूतों को मुंह में लेने वाले बेईमान, बेज़मीर, लग और चापलूस हैं। ये सिर्फ नाम के बलोच हैं, किरदार और अमल में ये पंजाबी से ज़्यादा बदकार और बद तहजीब हैं। इन्हें बलोच सरदार और नवाब, कबायली मीर और मोतबर कहना खुद एक बड़ा तजाद और जुल्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी नफ़रत और दुश्मनी को बदलने के लिए ये सब साजिशें कर रहे हैं। ये सब कुछ समझना होगा। हमें नफ़रत और इंतकाम महदूद नहीं करना। ये नफ़रत और इंतकाम पाकिस्तान और पंजाबी के लिए होना चाहिए और उनके दलालों के लिए होनी चाहिए। यहाँ कोई तबका नहीं है, यहाँ सिर्फ दो तबके हैं। पाकिस्तान हाकिम और जालिम है, बलोच मजलूम और महकूम है। इनके दरमियान जंग है। उन्होंने कहा कि इस जंग में शिद्दत और बेरहमी लानी है और इसको आखिरी जंग बनानी है। अगर पाकिस्तान को शिकस्त होगी तो वो शदीद बेरहम जंग से ही होगी। और पाकिस्तान के शिकस्त खाने के बाद ये दलाल आज भी इबरत का निशान है और कल भी इबरत का निशान होंगे। हमारी आने वाली नस्लें इनकी बाक़ियात और कब्रों को उखाड़ फेंक देंगी और अपनी सरजमीन पर जगह नहीं देंगे। वो दिन दूर नहीं, लेकिन हम और आप आइए अपनी जंग को एक तेज़ और शदीद शक्ल में आगे ले जाएं। इसके लिए हमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों सरों की कुर्बानी देनी होगी। अगर सरों की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें तो वो दिन दूर नहीं होगा कि शिकस्त दुश्मन की होगी और कामयाबी बलोच की होगी। वरना हर रोज़ अपनी माँओं बहनों के आंसुओं को पूंछते रहेंगे,
ارمان کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں ارمان نہیں کرنا، اب جنگ کو تیز کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ پیغام کے آخر میں بشیر زیب بلوچ نے کہا کہ دشمن کو بے سکون کرنا ہے، دشمن اور اس کے دلالوں کے لیے اس سرزمین کو تنگ کرنا ہے، ہر درد، ہر ظلم، ہر تکلیف کا حساب لینا ہے، بہت بے رحمی سے حساب لینا ہوگا، پھر ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ ناظرین ان کا بیان ہے جو انہوں نے آج جاری کیا، اور پورے سوشل میڈیا پر یہ بیان چل رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک پاکستان سے بلوچستان کو آزاد نہیں کروایا جاتا اس وقت تک وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے باقی سارے راستے جو ہے وہ استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، بندوق کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ جو باقی راستوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ راستے کس نے بند کیے؟ یہ راستے خود پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بند کیے، یہ پاکستان کی گورنمنٹس نے بند کیے، یہ ان بلوچ قبائلی سرداروں اور سو کالڈ معتبر میروں نے یہ راستے بند کیے جو پاکستان کی سہولت کاری کر رہے ہیں بلوچستان میں، جو پارٹنر ہیں حاکم ظالم کے لوٹ مار میں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں باقاعدہ سونے کے پہاڑ ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے غار میں جاتے ہیں وہاں سونا تھوڑا سا نکالتے ہیں، یہاں پہاڑوں کے پہاڑ لدے ہوئے سونے سے، یہاں گیس ہے، یہاں تیل ہے، جہاں گیس ہوگی وہاں تیل بھی ہوگا، یہ تو کامن سینس ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور نادر اور ضروری معدنیات ہیں، لیتھیم ہے، یورینیم ہے، ہر وہ چیز ہے دنیا کی جو ایک ملک کو دوسرے ملکوں سے آزاد کرتی ہے۔ یعنی اگر بلوچستان ایک آزاد ملک بن جائے تو بلوچستان کو کسی دوسرے ملک کے اوپر بھروسہ کرنے یا انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلوچستان کسی سے ایک ٹیڈی پیسہ قرضہ لیے بغیر دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ترین ملک بن سکتا ہے، لیکن آج بلوچستان دنیا کا پسماندہ ترین ملک ہے۔ اور اب تو نوبت جو ہے وہ ہماری بتا رہے ہیں وہ بشیر زیب بلوچ بتا رہے ہیں کہ اب تو بات ہمارے ماؤں بہنوں کے دوپٹوں تک آ گئی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے چادروں تک آ گئی ہے۔ تو یہ جو اسما کا واقعہ ہوا ہے اس نے تو پورے بلوچستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یعنی کہ پورا بلوچستان کا جو ایک ثقافتی فاؤنڈیشن ہے اس کو، اس ثقافتی بنیاد کو جا کے چھوا ہے، اور اس کے بڑے دورس نتائج ہوں گے۔ اس وقت بلوچستان کے لوگ انتہائی غصے میں ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ لہٰذا پاکستان کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ بلوچستان کے ساتھ مذاکرات کر کے پاکستان آرمی کوئٹہ میں یا خزدار میں بیٹھ کر سرنڈر کے معاہدے پر دستخط کر کے اقتدار جو ہے وہ بلوچ کے حوالے کرے اور پاکستان اپنی فوجیں بلوچستان سے نکال کے بلوچستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ دیکھتے رہیے ریڈیو ہمالیہ نیوز، جیسے ہی بلوچستان سے کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے شو میں۔